Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sareng guru ajunan Semulja Kyai Haji Muhammad Anwar Mahfuz beserta seluruh jajaran majelis keluarga, sesangat batan kaula amul jaaki, sangat batan kaula ta'zimi, dan seteja para alim, para ulama, para masyayikh, para guru sekesempatan mungkin sami-sami hadir eka dinto tempat tanpa terkecuali. Miun seporah beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning di asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Maskoning Kulon hadir di tengah-tengah kita, iki kadito Bapak Sudarsono beserta seluruh jajaran perabot-perabot Tisaipon. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi, sekesempatan mangken hadir eka di tempat sebutan kaula hormati. Ireng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala sekak dima kala ben taufik hidayah maunah inayah. Insyaallah kasarengan kala ben ridha ipun Allah malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki apolong akompol eka dinto tempat dalam keadaan sehat meskipun kala ocana terus cepon semoga torna ocan kak dinto nanti aki akatia seeda buaki Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kaula ajunan kak dinto beda bektoh sekak dimma ketika kasarengan kalaban bektoh kak dinto tua kaula ajunan sareng Allah tak etola artenah eteremah salah situng bakto kak dinto inda nuzulil ghais ketika turun ojen katikela ben semoga kesampurnaan melemangken karena gelak seojen mangken alhamdulillah bi Allah paterang sampai sehadir cek benyang ni kesehadir insyaallah bedemun 5.000 benjang bejengenah. Semoga sampurnana Apollo nga kaula ajunan malam semangken kak dito tetia tanda kaula ben ajunan Apollo sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma.
Salawat salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto afek takaula ajunan dari petengah putuh eki bekater ang ilmu. Kalaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara saya ban setak saya. Kalaban raja pengarap sedaja sehadir kesempatan mangken semoga termasuk dari kelompok-kelompok orang-orang sekenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Semangkin gak dinto malam haflatul ikhtibar awil imtihan. Panapa seenya may haflah? Haflah kak dinto artinya perkumpulan. Makanya haflatul ikhtibar pondok pesantren Darul Ulum. Panapa seenya may haflah? Haflah kak dinto artinya akumpol kati ajunan mangken rabu ni. Al ikhtibar ni ka artinya ujian. Al imtihan ujian. Tati haflatul imtihan, haflatul ikhtibar kak dinto along polong nga ujian. Aki pangkinah apol kumpul lah samare na ujian. Karena biasanya pondok pesantren madrasah akhir tahun ni kabada ujian. Niki na bangki. Panapa fungsi na ujian? Untuk bisa menfilter nga uningi potra kaula ajunan sampai kak di kemampu nak akhirnya isaring kelaban ujian. Mun beda potra si taong ke kelas benih kengi palain keng guru na niser karena mun mikol dua tak mampu jak beri telo rempak akhirnya beda saya paung ke beda saya taong ke pulang setahun lastari parengi ilmu akhir tahun lastari yuji epapolong wali santreh epapolong wali murid saya tojuna untuk adu aaki ni kepeknya may haflah tapi haflah mangken gak dintoh asli beni acarana ki Anwar beni acarana panjenengan wali murid wali santri ni kalau mi isa baik antoh muna sa baik bengko na sampian tak oleh ngaji karo oleh imtihanan pun malam akhirnya sampian tak usah beda acara cukup acara na sa baik antoh sampian cukup nyumbang saya mampu nyumbang saya tak mampu nyumbang bakun injak mun pakapan tak mampu tak mampu kabeh kira nyumbang napa tak nyumbang abrik napa tak abrik majar napa tak majar nah ini kalau nyaring kita abrik kan samar mun ieu punten nyumbang thank you Bu sampean kan hadir kan tone make tak abrik apa sela nyumbang mah tidak berkatnya salah tak abrik ana ngempak iki bakape kan oleh nemben lagi na berkatnya punten agak Bu agak nika ajaran sambian semikir sambian singrena sambian mangken nika makila tak nyumbang akan hadir nika ampun nyumbang raja nggih napa nggih kula maki di matur depak kak kanto kula seberangkat kol peto ki ngisi acara pagi kol 12 berangkat depak mangken pukul sangat jadi perjalanan lebih 6 jam dan kula kak kanto sekitar belum ngejam maki belum ngejam kak kanto keng mun sambian tada entar korosena lebede berkata la etata sambian tada entar burung napa tak burung pangasina burung masa gula pidato benkor sejak gula beres hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat teng mate morbah ngoca apsa apik panapa to cunah doa lekor keng perlu doa areng sareng engki lamun cuma doa mi along polong ketika dintoh ada ungkapan majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika umat beda perkumpulan beda perpangkian sedepak bitong nakapak polo maka dari pak polo kak dinto beda seeyang kak wali situng selama kita apesa setiap pak polo beda situng seeyang kak wali sareng Allah selama kita apesa tetimun mangkin ni pak polo situng seeyang kak wali selama apolong mun belung polo dua seeyang kak wali sementara selama kita pleman mun dapat 102 polo telok seeyang kak wali mun 100 sebitak 4 mungkin seeyang kak wali pasir seeyang kak wali wallahu a'lam keng mun pocur gula isambian boleh kan banyak kak
Kini bang ki. Yang kula ngebesaki ni kan macam wali kapi ni kan. Wali muridnya. InsyaAllah tuan ajunan seorang Allah subhanahu wa ta'ala sampai ni kapi. Amin. Karena ampun banyak si wali makin ni ke akhir zaman mun tak ke ngalung pulung seni ke wali ni ke melarat. Gini bang ki. Mun lamba ka seorang adua manti. Apa napa mik manti? Waliyun min awliya illah. Maka ka seorang sudah menjadi bagian dari wali dari beberapa walinya Allah. Makin lo bisa. Mun lamba dia gampang wali ni. Sampai Imam Ghazali ada buku senikah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Zaman Imam Ghazali napa boleh ahli jaga malam, napa boleh ahli zikir, napa boleh ahli baca Quran. Keng andi bini, sebini celeper, selaki tak alabun, sabar ke bini na sejeleper, wali selaki. Gempang tak gempang? Maka namun sampean andi bini berceleper, man paiman kak? Pola keng wali sampean. Anda tu orang cek laban, dia makin lagi kir lah tu orang dengki. Anik kan ni? InsyaAllah sampean tak abid, mun tak wali budak. Makanya aku dah sering ngebala. Reng bini ni kak okoran kak, reng bini ni kak okoran. Ni kebenih je pun gula kanjing Nabi saat debu, kanjing Nabi debu sekat dintoh. Al mar'atu imadul bilad. Mas Kuning Kulon, nggih. Kalau desa Mas Kuning kak dintoh ingin menjadi desa yang baik, muntro Mas Kuning kak dintoh bagus, maka saya perloh pas saya keadaan ni kebagian saya kodungan nih. Nah, saya bawa kapira. Al mar'atu imadul bilad. Ke ngaireng Mas Kuning kata dusun apa? Pacung. Tacung. Reng Tacung dan sekitarnya. Kalau ingin Tacung ni ke saya Mas Kuning bagus. Al mar'atu imadul bilad. Pang panganaga na nikah, pang pangatisan na nikah, pukempuk ni. Faida saluhat, munreng bini nikah saya, munreng bini nikah bagus. Saluhasa iru biladi kulli, negara nikah bakal bagus. Wa ida fasadat, keng mun orang bini nikah tak saya, mun orang bini nikah tak bagus. Tisa Mas Kuning nikah tak kira bagus. Mas Kuning nikah muntro bagus ya, okor na beni Pak Klebun. Mas Kuning muntro saya, okor na beni Kiai. Saya kutu ibu becek kadak saya kodungan deka binin sampian kula ke hadis ni ke mikir mak ring bini saya pang padahal segera kan ring laki cak gelak bu betena maksudnya betena kan segera kan ring laki tapi ring bini makin mas lemes rekan nih ke saya bang makin mas lemes pang reka yang mentepen dia makin pang segera lemes lo kok perempuan yang dinyatakan tiang oleh Rasul bi kule ngen kangen sini kira bekir rongguan tore kule bi sampean makin ngen kangen rumah tangga orang aga keluarga seteti imam seteti pemimpin keluarga ring laki na bareng bini ring laki keng make pemimpin na orang laki seberpengaruh di dalam Roma sebiasa ngubah di dalam Roma ring laki na bareng bini ring bini mun tak percaya bukti aki kan toh etacung ni kah etacung ni ke beda istilah orang bini tak kok kalaki nah ada orang laki tak kok ke bini nah tak usah jawab kak yang besaki potong napak kepak keping ada cak gelak teko bu kare bu kemana bagi situ ngebadi selempu acak pes kapi kalau tungan yang ada nih paling ki bujang je mun sandi bina pernah boleh saya baba maka saya tas tepes mun sehari tempung 3 kali bus magi bulun nah bulun cetak buk tekku kak sejuk tujuh baba nyo hari ya apa deh kemana bede seros koros tak bok tebok kapi po orang laki ni kamu kilo so ngota lanceng isul pesel awker tu ngak bat nyamuk so ngota muni luar angko kata tang kebengal debak karo mana igdak sekalian bik si bini kerecet mungkin apa ki? Ongguan saja macam. Makanya pemimpin orang laki, tapi si berpengaruh di dalam rumah tangga ni kebeni orang laki, tapi orang bini. Tak percaya aja sampean. Bukti aki kak, bukti aki bi sampean.
mun beda orang laki tak pati bagus, orang laki tak pati sae, keng sebini solihah, sebini bagus, au be selaki ni bagus kia bu, selaki umpama tak teman bejengan sopu umpama, bedeng laki kan tu tak teman bejeng sopu, keng sebini solihah, ahli bejeng sopu, bi sebini jaga selaki, ni kapan abit apa bejeng sopu selaki ni, reng laki ni mun lu apa bejeng sopu, boleh bi tatang ke sengajak. Tatang ke semainga salah tak itu roh tapok dia nggih na bangki keng mun sebini sing ngajak reng laki ni ka norok buk arapa reng laki ni ka puto ka reng bini reng laki ni ka parloh ka reng bini cepun kanjing nabi ni ka kanjing nabi ada bu la khaira fin nisa wala sabara anhunna reng bini ni kata ada kefokusan nah keng reng laki ni ka puto ka reng bini ada reng laki ni ka sabar atingkel orang bini mangkana mun reng bini sing ngajak ala ko bagus reng laki ni ka gampang norok tak bejeng sopu kak jaga kak mayu kak ya imamal mujahidin salatu wassalamu alaihi kak ayo bejeng sopu mana ngimbu sopu hai nak bejeng adang kau jangan mayu siapa bejeng mayu apa bejeng kak alah bejeng cekik iyalah cak bejeng sengak kedik ya iko mau ditepani sengak kedik jangan kita andi udu takbir debadak deh bu macam putar yang laki dengan yang bini eki na bangki sabalik kemangken orang laki bagus orang laki bener keng sebini tak bener tak kira bener selaki deh bu selaki alako jujur alako loros orangnya tak lebur kalangkuan coba keng sebini butuh makai selaki kak tekur apa kak cerita jajus agabin kak tekur jangan kaki oleh berempat oleh 5 bulan kak engkau ben kaki oleh 5 tahun anak andi telok coba ning 5 bulan ni cerita jaga tekur apa kalau nggak ingat rantai ketang kok engkau ben kakek kabin 5 tahun anak telok mikir kalung geleng berna telok kuning merah biru geleng karet apa nak boleh kau bi kakek kengem lagi nak kalung ben geleng kak cek dengan kotang situng le ke 5 tahun tak ubah sekali kotang pote kir pengkira celengkap bi pegah ki sampung bi peniti kok cek ros salah kau jaga cek cur kak pes saja makai haram ki sepenting tak rebengi tanang ngicok selake meni beda ya bu ongguan reng laki ni kata saya keng mun sebini solihah au betiti saya reng laki ni tak saya keng mun sebini bagus au betiti bagus reng laki bagus keng mun sebini cuba au betiti cuba reng laki lampe reng laki tak emanan keng sebini cur tek geluh selaki lampe tak emanan keng sebini cerek letket selaki tu mun tak titi cerek ya cerek dua kali selaki kapan adik beri ajak si bini terus asli na nyoro keng mun lagu na ieret ambuaki terus kak terus eko pada bi tahu nih ka asli na tokang keng mun lagu na ieret tak tahu kakek tahu tang sepeda si cuan lu lambek le tahu berarti tokang dia kakek nemu tang rokok lu tahu. Nah, ini kata tahu keng tak tahu. Pada bi terus, le, kula bagi ke mabar ya. Oh terus kak. Nah berarti soro aja. Le, dak remaja minyak bagi ke mabar. Terus kak, bagi kapi saya dapur je kak, kering mabar. Mun perlu maki kaki je mulai kak. Kerana apa dapur je mun tak ada apa-apa sih bingung bener yang laki. Engkau orang biasa belanja je kak ke pasar je ada apa-apa. Setelah maki berdelarang kapi. Biasanya tak betul banyak. Kerana kak ring bini je bener yang tak ruwet. Tekur apa ni bini laku nerangku di masjid berkomba di masjid an. Pakai apa bagi kapi tinggal mikir yang laki je. Kerana kaki kalau kaki mikir colong kaki tu atau kotak ngokos kaki harus arok atok. Jago pak kaki saya kau cangkok repok. Tepak kering bini apa tajung dia apa tak tertodus sekali saya kocak kaki aku opak dia amin Allahumma amin nunggu pentong benar keluar ya
Reng laki saya mun si bini coba norok coba kak. Sampian reng laki bedai luar, sampian bedai pasar. Nggih. Bunga benca kancana, seneng benca kancana sampian. Mulai dari pasar ke rumah, pekun seneng, keng depak ke rumah, si bini merengot, si bini meredeng, ada saat campo. Ruwet tak ruwet sampian kak? Sampian ni ke di luar bunga seneng, keng depak ke rumah, si bini meredeng, si bini merengot, si bini ruwet kiyak selaki ni. Auba buk tak kira, jadi ngaki buk. Makanya pecemper tadi reng bini je. Reng laki makin di luar acualan tak paju, salah tak paju pesen lagi elang, susah, ruwet, sompek. King depak ke rumah si bini ngambek ideng rumah apa misem hihi kok salah sambil misem pakai lagu jabatum hiyanahi hijivan milaya ketune kavera savera jabatum hiyanahi jage jage rehete कोई रहते को सर से है प्यारी की बात joget selake budaya susah ruwet king depak karo masih bini cemper elang ruwet sambian kak sambi misem si bini sambi cemper mau apa hatanya beda apa kak mecek susah kak tahu le selala rat melarat pesnya jualan tak paju pesnya ki elang pahmi sem bini kisah ni kakak manusia ni kak beda bakto nabi Allah ibri beda bakto na dunya ni kak ikala tinggal guna ben sampean bakto na iparengi tore asyukur bejen ikala tore pasabar manusia ni tak kira kalah rezeki na kak pekun kala umur kula ben sampean lambek lahir bengkang tak bengi bebenapa alhamdulillah makin andi kandeng makin dek sapenah. Hidup itu bagaikan roda berputar kak, kadang di atas, kadang di bawah, seperti kita. Cak gila tak tahu kamu. Tahu apa ya? Mulai kadang, bila berkadang ni. Yang bujang gila. Jak selake makin ruwet makin susah, elang susah namun di pesni kebis bini tangki kak. Tidak remelek sabulan cocok pesena tak ada kerening 20.000 ampun beda nak 20.000 ni kecokop pada tempoh tak ada apa cukup 20.000 masa cukup 20.000 le apa cukup pas setahun bi gula kai apa kebeli apa le kebeli kalender aduh kor tak bi rap depak ke Desember dekira wah ni kering bini dia huk cacing tak aku mebu nak lihat biasa kan maka aku ketika mikir mak ring bini ni kapang panggan negara sampai mun ring bini saya tunya bekal saya pikir ini di rumah oh koran di ring bini mun ring bini bagus lain gini bangki luar Roma padoh luar Roma ni kamu ring bini saya ring laki tak kira maksiat aku dungan kapi kalam pian nyibir kapi fa maksiat sampean tak kira maksiat maksiat ben sapa mun bu siat dah tutup keng mun si bini kalam bina bupati buka paha tinggi sekali mungkin apa ki aduh awana boleh sing udah makai setua tanya apa ada juga ada oke dah bagi bukan beda lagu nah pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi makin tua makin apal kapia mun sebini matau aurat cak selagi reng laki sa jeling apa napak reng bini si matau iki napangki reng laki cang reng laki jeling haram tak jeling eman
Jadi kene agile kagak jah. Tedung lah pemalam. Ini rojak norok gelak norok adong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat setengah jam. Nah, siapa si Ambu? Terus aja tuh kepok saja. Oh, udah pakai Roma tak teman ambuan ke ada. Apa yang si ebaba? Yang si ebaba terus makin sampai gila aku tak turun guna. Pengajian kak? Anja ongguan terus bu. Sampai jam tung. Kol 2. Selancang tung si bung kol 2. Apa siapa mau kucing gini ngedek saya gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, perempuan itu akan menentukan kehidupan keluarga suaminya. Di luar rumah menentukan kehidupan masyarakat. Saya nomor telok ini keseberkaitan kelebihan mangken Bapak Ibu hadirin. Perempuan akan menentukan regenerasi. Reng bini nentuaki potra-potrana. Artena mas kuning kulon. Mun sampian tro andi potra sae, mun tro andi anak sae, maka ring sepo bini ingko dosa. Jelas bu? Ring laki nih kama kita pati takut ke pangeran, sepora. Beni maksudnya beni pak budu beni. Ring laki tak biasa bejeng sunat, ring laki tak biasa ahli zikir, ring laki umpama tak biasa maca Al-Quran. King sebini luar biasa. Ben malam jaga ahli zikir, ahli ngaji Al-Quran. Putrana sampian bekal saya bu. Amin kok bu. Allah waktu aki cengeng deh ya raking tak teman nemu ring genteng deh no. Kata aki tuh sekali. Mele tek dentek bu gula tek dentek. Aku make hodil kapan lebot pak ngocak. Nek kene. Open tong ben aku waring ara. Nik ken Mik lain mun saya YouTube kiai kok. Anapa mun saya YouTube raja. Ya aslinya gula kene berarti ngucap ada iya sebener aja. Apa jala gelar sekene orang ngetok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak okorna sampian buk maka itu agina orang bini sehadir kesempatan melemangkan mantir sareng Allah orang bini serabu melemangkan ke orang bini solihah amin orang bini setakok ke Allah amin orang bini sengangkungih amalan saya di ajunan Allah amin mun sampian saya orang bini rakana sampian norok saya tatangkena sampian bekal saya putrana sampian bekal saya maka Al-Quran menyatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum rajina sampian bini sampian panika pada ben sabe arap paring bini mi ke pada ben sabe beni polan keneng namance beni orang namen ni kemuntro bagus sebenarnya tergantung biki seetamen ni kan pun ahli tafsir tapi tergantung sabe seetamen ni maka orang bini ke bela pada ben sabe sehingga bagus setombu ni kan tergantung sabe nak make padi na genteng seetamen keng muntana na kajal tombu na tak tombu tak kira tombu biki na seetamen tak pate genteng keng tanah na landu juluk na tak juluk namen padi make reba tombu kia kak montana na bagus namun padi rebana julu teku rajina sampian bagus na panten mun rebana julu rajina sabena lero wah ada remah kaki fuk sabah ada yang tergelero ngucak leka mun reng bini deka saya putrana pasti saya mun reng bini deka bagus putrana pasti bagus apa sebab sangang bulan anak nikah bedah eta buung orang sepobi 5 bulan anak nikah nginum derenah orang sepobi
2 tahun anak nikah nginum aing soso naring sepo bini ring bini syu'ubatil hamli melarat tangandung wa syu'ubatil wiladah melarat tarimbi wa syu'ubatil radha'ah melarat tanyusueh ngandung rembi nyusueh nikah cuma ring bini saya tahu melarat ring bini saya tahu nyiksana ring laki tak tahu saya ngandung ring laki apa ring bini ring laki karo mangandung ngedok saya tahu ongguan mangkana ring bini nikah derajat 3 kali lebih mulja tempeng ring laki menurut anak jadi mun ke anak kama mulja antara bapak ben embu nikah derajat muljaan orang bini ke anak. Makanya cak pun Kanjeng Nabi al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah mun bagus anak pabagusan karing tua bini keng mun atoroan karing tua laki mun cang ring tua laki mun duk mun biar ring tua bini tak kira bagi arapa polan tak ego bolong ngakan mun ni serah penisaran kambu mun bagusan kambu keng mun atoroan ka bapak mik kau tu bagusan kambu embuk lebih melarat syu'ubatil hamli melarat tangandung syu'ubatil wiladah melarat tarambi syu'ubatil radha'ah melarat tanyusueh ngandung berat napa tak berat buk rembi melarat napa tak melarat sakit napa tak sakit cerah napa bunten ada iya dah kadang-kadang melarat tak melarat sakit apa njo sakit cerah apa njo hihi kok ya untung tak jerah buk mun jerah Google teti orang sadar ladar nih hari kan oleh orang bini kapir ya tikal magi sampian serembi kencerna tak kira toporop orang bini lahir rembi sekalian cepon ulama kayaumin waladatha ummuha peji ing sekeluar tade tu sana embuung ni kepada ben peji kiyah tade tu sana ring bini sekalian rembi tu sana korpas tade sekali amin kau buk sekalian ring bini rembi tu sana sampian korpas tade sekali makanya rembi pun tahun buk mak le korpas kapi tu sana ya gua apa mikir rembi pun tahun sepenting anak selamat embung sehat lahir gempang tanggi buk tak mungkin bulan bude bidan bude dokter sekejap masuk kabi mun lambak rembi pun tahun si ada masuk kabi mun lambak masuk kabi tangki mun bagian watu waro apa deh kula teman-teman kiban ring bini andi anak Pak Lekor kula mikir mun sampai Pak Lekor je tak usah ajen asim bengal to anak korna gempang gua apa lepulan ring bini telok nikah lebih melarat maka orang bini nikah ke anak lebih semak ikatan orang bini nikah lebih manti debunah nggih sampai lambat pada lagu senikah ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung boleh rembi boleh tak remare sampai mati enten tak kira atau borobuk pasabar sampian budia deka insyaallah masuk surga ada amin cuman pasai makle potran sampian bagus makle potran sampian sae usaha aki pasai mangkana mangken kau leben ajunan hadir ka di tempat parabu ring sepola ke ing santre parabu orang sepobi ing santre tojuna tada lain nyu'un doa untuk santre makanya nyamai haflatul ikhtibar wal imtihan perkumpulna ujian mari uji pahadir parabu kak kantoh napa saya Arab tua dari paserah dari ajunan orang sepola ke wali santri dari ajunan orang sepo bini ing santre lake santre bini mula 2 ni kepada adua salala ring sepo bini lakar tua namanti paki apolong lebih dari 40 orang insyaallah tua na kak dinto bekal manti tua na bekal etre masareng Allah amin Allahumma keng coman sampian mangken hadir haflatul ikhtibar wal imtihan atua aki kak dinto beni pasmare ono dari compok ni kaca ambu aki aing dia buk sabak itu taki sekalian ke beto na tak luang aing tak ada king mun aing ni kai penyap-capkeun sacap-capan saminggu aing ngalok tade beto na colbeng sani ka doa ni ka doa sekalian ketika dinto
Saten punten na beto na bersih lekak. Mun la beto la bersih, pah yono ben malam cap-capan gen didik. Ning sacap-cap keng tak buambu. Maka putra kaula ajunan bi Allah umpama takdir putrana tak sae keng mun itu agi ben malam bi reng seponah insyaallah putra kaula ajunan iyo besareng Allah beteti putra sesae mantir sekak dinto bedena amin Allahumma kantoh itu agi kalaban ikhtibar imtihan Rabu areng sareng compok ben mari abejeng angka astana setiap mari adua penta ke Allah Allahumma inni as'aluka Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Penta senikah tak oning cak Arab cak paksa cak Arab pala tak tahu takut marina Allahumma pah cengeng sambian cak maturah tak napa ngakui bahasa mas kuning nih ya Allah abdi nanyo onda ajunan tuan kaulah ben keluarga kaulah nak foto kaulah potra kaulah pada tiaki orang-orang setakok da ajunan tuan ahli alako bagus ahli kalakuan soleh ahli ilmu bencak petetiaki kaulah ben keluarga kaulah orang-orang seahli ala korosak pada sini kecak matura pada pada tak tahu cak Arab kok tak tahu apa sadat cak dengan kolamba tak munduk der mamuna tua tak besar pada tak tahu tak apa-apa kak ladar nyandar bunte murah langker kok cen apa miring malih temu bi malaikat cak tak tahu apa sekali bangka tan yalah tangan anak lemak haram ken leng belengongku pangeran aduh mun semerdua pangeran ya Allah king tak kuat kok pebecaki pangeran ya sengak le macam malaikat cen tapo kecolon ngarai ko pala tak apa saja kibrit sengak le benih ka macam ing sadekan der ya insyaallah mulai tu agi seneka bekal saya amin Allahumma lebih-lebih sampean pah bisa jaga malam buk mun malam ro jaga benih makane sampai kejeding ya terkadang kejeding ben ya utuh aku mibir ya tedung pole ya cang malaikat cem papiare ko malaikat neng karing ala apen ben buku yang ku ambo aja tempo nanang tenang oh tabah mun sampian tempo naleso sobu pola ngiding sebelum adan sampian gak dinto jaga bujang tahajud fuk jadi masjid kita adan uripe ayem ande biasa niki kantos nikah rumangsa aman tunungi rasa tandoen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking kon lapal maki pangeran tok padhe lah masjid masih syair tanpa waton masjid tarhim mending tarhim sampean salatu wassalamu alaik ni tarhim nyama aslina solawat ni ke solawat nida kende pak ke mas kuning ni ke pahayo balik mualik tahu nemu di mana malik mualiknya lah masih tarhim masih solawat nida pejang 2 rakaat sampean net lagi salat sunat tahajud mari pejang tahajud pakun tarhim ya man nasara bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun ya'amu bajang 2 rakaat boleh sembian niat lagi surat hajat mari hajat angka astana penta putrana ke Allah ya Allah nak foto bagiran bedetagi nak foto sesolihin bersolihat ilmu na manfaat tor barokah mari bajang tahajud pakun kita adan hajat kita adan ya karimal akhlak jaga sekalian tutup kalaban witir insyaallah sateja tua kaula ajunan bi lebih dari reng sepo bini tua gak dinto bakal sempetin sareng Allah amin Allahumma sampean oning Asy-Syaikh Abdurrahman Sudes nggih Imam Masjidil Haram Mekah oning nggih tak oning Imam Sudes tak oning sampean oh ya padha nggih Imam Sudes nika adalah panutan cara baca Al-Qur'annya
di seluruh dunia. Bahkan kula ben sampean pasti saarena mireng kalau sudah Syekh Abdurrahman As-Sudais terkenal. Abdurrahman As-Sudais ni kemun maus Al-Quran beni cuma lesenat tok ben atena. Karena ketika terpangki ben ayat adab masalah akhirat mular Syekh Abdurrahman As-Sudais ni. Coba sampean tengok limun ngimami tarawih pas saya baca tentang masalah akhirat mular ambu sampai saya gunan terkadang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nangis ambu saya gunan makmum terkadang sampai norok nangis sekali. Dari Syria nangis, dari Yaman norok nangis, dari Tajung kaje saya nangis egir-egir tanya lagi mak nangis kaki kak soku itu ada yang jeleng dia kan engki kan bacaan sampai makin saya biasa tendak Abdurrahman As-Sudais tadi saya biasa petai rojit masjid inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawa wala kithaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman. Badina balada. Memang kita tahu lah unggul lekas mereka ya. Lo kok sampai begitu terkenalnya Abdurrahman As-Sudais sampai tadi Imam Masjidil Haram lamba Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika kini cepon gula pada tak nyapo. Cak kesak sekeni lamba gula sekeni mangken. Ki lamba keng cerita deh kak. Gula kelahiran tahun 90 kak. Jadi makin gula umur 13 telok tung pak seding aja abinya boleh lah alah bener janda ni nak mana ini pakai tak bateratin kalau semua boleh body editing siapa mau nyembek terkepek saya bilang Abdurrahman As-Sudais ni kak kikeneing ketika ada acara icompoong nika bede jamuan kata moi naring seponan nika polan bede tamu banyak tamu yaki lekuk mulai makin lah amasak tambu sekali sampun tamu para de tengah hidangan kapi sahabat di meja makan ana bisa Abdurrahman As-Sudais nika pah engal akiabu pah ceri-ceri abu kakanan yampir nika wah ada saya kening kakan kujuk ben pekel ring sepo bini ing Abdurrahman As-Sudais akhirnya sare di makake Sudais kaki mi cek dayan na cong tua aki na kaki na mantur teti imam orang Islam satunya budian kaki cong dalam keadaan pegel dalam keadaan ate nak tak saya keluar debu muljah keluar debu saya dek keanang seanya Abdurrahman As-Sudais dalam keadaan pegel kak dintoh tua nak bi Allah etrema sampai makin terkabul kulaban sampian mun anak lanya lah dek mah papan tekai apsa apa ke cong ya dek karen sandal jel apsa ap makanya saya ngabuk sampian ring sepo bini ini kata ngati mun kapotra dalam keberadaan sampian bunga dalam keberadaan sampian tak sae dalam keberadaan sampian seneng dalam keberadaan sampian beci saya ngak debuna pakun kodu sae karena debuna sampian ni kamanti sampai debu aki kaduain nabi li ummatihi pada bentuan nabi dek ke umat tak artena ada langalang tua ring bini ke anak saya ngak cek sampai andi tua tak sae cek sampai andi tua coba paham buk pada sampian pegel tikel sebab ya tena lah biasa orang pegel king saya ngak mun kacolok ni kejak sampai berkeluar kata sayan kak dintoh karena kata sayan saya dibagi sampian sekalian kak dintoh bukan etre masareng Allah Subhanahu wa taala mangkana mun iaman kak iaman ni kak setiap nak kanak kini umur 15 tahun kak dintoh pasti amin peh atau ban Gusti Kanjeng Nabi apa iaman ni kering sepobi ni ing ketika nyusue anak ni kata nyusue kalaban keberadaan biasa pasti berengi kelaban sejarah Kanjeng Nabi Muhammadun basyarun
وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجار. Asarin anak-anak kini embung kak dinto tak akan dia lain kecuali acerita Gusti Kanjeng sampai masuk Nabi Muhammad ke otak anak-anak Nabi Muhammad sampai cekak dek ke otak orang ni kesee teti mimpi perkara siki oding paling banyak pikir makanya sampean ni kebiasaan mimpi nemu pese ki oding pese to ki ngedung pese to kapan tedung bah mimpi nemu pese 500 kejo ben bunga kapan ngeding kare bunga na to pese na ada. Ya cak lekar mimpi je piape nak api bukan ada mimpi je ongguan di mana ada mimpi ki bengeding cak mimpi se ongguan karo situ mimpi akame mimpi akame ongguan masuk gelum leke ser apa kelak buk entek lagi petotok kaya ka ser cang perasaan po kanga-anga kapan ngeding maki tengahna banjir senikah Yaman ni kering sepo biniing mun acareta pasti Kanjeng Nabi acareta aki mun ngemben pasti Kanjeng Nabi saya mau saki Yaman kota 1000 wali 15 tahun satu aja rata-rata ampun amin piat temu ben Gusti Kanjeng Nabi kan Thomas kuning alhamdulillah pada amin pegia tahu siapa saya gemimpe apa saab ya patut absaab cek mun tedu saya cerita ya absaab kia cek kan tu anang mun taklum ngeda benih Kanjeng Nabi saya cerita kita tedung baung walan taklum ngeda anang bapak ngasapok gelum sarung masuk ke dalam pah ngucap bau anang takut marketek ngeda kan apa kapan anang ngeda embung saya baung biipang lah tak ala apa de baung dia makanya cek heran mun 15 tahun absaab saya kemimpi cek lah baung saya sang waki usahakan sesae usahakan sebagus buk terutama sampian pabanyak anyuon ke Allah subhanahu wa ta'ala eki Nabi Nuh ni kan Nabi ben Rasul keng putrana kafir saanya makanan cerita aki bi Allah di dalam Al-Quran bagaimana kanan sengajak Nabi Nuh tak kesokan ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Dong, nurung kok nak. Ja tak nurung akake wa. Oh ke gunung kok deki selamat di aing. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Ada sih bisa selamat cong kecuali Allah tolongin. Kan an ngucak alaban ka Nabi Nuh. Nabi Nuh aja lagi kita mari bi aing kuleng mate kan andelum keberadaan kafir cek Nabi ben Rasul mi bisa kafir putrana situng ala senaring sepo bini ing tak iman ke Allah anak angi pa kafir apa na boleh orang mas kuning ria lagi na benih ustad lagi na benih pinter lagi na benih kiai pah tak abojeng tekku anang mun tak ditigan druwo ya pramila gak ditoh pas hae sampian buk pabenyak minta ke Allah ring lake sami munlah banyak doa insyaallah putra kaula ajunan bekal epa selamat bekal epa teti putra-putra sesae amin Allahumma doa panapa saya kutu benta ka anak ni baru nganam mungkin tu bukan lagi benih pengajian kina tak nak pergi semalam ya kita semalam sampai kol 2 ada deki pengajian dah siap sampai kol 2 tojuk sampai kol 2 siap tak leso sampai kol 2 oh ya tojuk sampai kol 2 gula mulia ka ada bukan. Sepertama tore dua aki putra kaula ajunan sebeda epon duka dintoh Darul Ulum semoga sering Allah ilmu saya kaule teti ilmu saya manfaat amin Allahumma ilmu saya kaule mantar teti ilmu saya barokah amin Allahumma panapa saya nyamai manfaat kak dintoh ilmu na yang kui tahu haram ejewi tahu wajib jangan aja ya kelako ini kemanfaat wa ma maknal barokah napa seenya may barokah ilmu na atatiaki saja semak dak ke Allah al barokah ziyadatu khairim min Allah tambahan bagus dari Allah dua ni kepentah ya Allah pamanfaat taki maka sampai berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la
ya Allah dan kula nyuun raksa dari ilmu seilmu ni kata manfaat sampai aja pun ulama fasadun kabirun nalimun mutahatikun rosak raja palang mun beda orang alim tapi ilmu nata iya malah akhir zaman mungkin ni ada orang bodoh alim kapi zaman akhir ni orang pinter kapi keng semelarat makin ni ke orang bener cepon orang tacung anguan bener makin tak pinter daripada pinter tapi tak bener karena ma pinter orang bener ni ke lebih gampang etempeng ma bener orang pinter tapi tak bener karena mun keluan saya pinter tapi tak bener ni kata kira bisa pinter harah susah ingat apa aja orang ni kemun keluan saya pinter tapi tak bener ni kakek pakar diman karena tibi pokok nyaman tina sama biasa tina maka tak pinter sepenting bener zaman lamba nikah jarang orang pinter king bener makanya teti puju nangken teti jerangko ada apa maka pinter tak bener mun lamba ni kabuh lamba ni kaya malaki ongku king iding berta tak tahu kaya apa tak kalah aku lamba ni maka lambak ni ka mustajab ben lambak ka Allah ni ka orang ni kaya malaki ongku tahu haram cewin tahu wajib jangan aja tahu na karo halal haram ken ikala aku mun lambak kina bangki mungkin melarat ka ilmu ni ka mungkin banyak yang tak manfaat apa na pemik banyak As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan sabatul ilmi bil mudzakarah kaya nga orang tacung ilmu ni kaya kau le gampang sepenting baca sepenting libali sepenting mutlak pakun alim wa naf'uhu bil khidmah keng ilmu ni kebekal manfaat mun santri kak dinto ngabdi santri kak dinto ngabula santri kak dinto alatin dek kiai wa barakatuhu biridos syekh ilmu ni kebekal barokah mun santri kak dinto oleh ridho dari kiai lambak ngastete ka kiai takok lambak ka lambak ni kemun salaman ben kiai sandal itoro aki apa tako aba asalaman ben kiai tengki na pada mungkin salaman ben kiai sandal toro aki mari asalaman isare elang ngki na bangki lambak kiai ongke kalangker arpuan semali kesandal lah mungkin kiai kalangker turun di budi tapi orang ben secubaan ngki na bangki ngki lambak ni keluar biasa ngastete ke guru ni ngastete lambak ni takut ring lambak ni ke sampai adik ni ke banyak kelero keng mage kelero teti buju ring lambak ku kolmun mungkin kan dikir paseh astagfirullah hal adim astagfirullah keng mak astagfirullah turun ngicok sandal can malaikat jam papiar cetak ke ko colong ati kirso ko nang ngicok le ni ke semangken mun lambak punten nggih na bangki mangken ni kebungkol la ilaha illallah bodoh senyentak bodoh la ilaha illallah pulpen malaikat tegegeger santak gelu keng make la khosok make bungkol tempo na tahlil pahnas seeseler ebe keluar make sambil tahlil ku taki sempat mele cukok sejak raja la ilaha illallah kene ebe jalan la ilaha illallah kene ebe jalan la ilaha illallah pan raja pahe sabe dei ka ada mun kanto ta ada sebanyak ni kena Indonesia kan mun kanto alhamdulillah ada sing ngaku lagi bebon lambat din tikir ku paseh cak karo sini orang lah manusia jejong saja akhir zaman banyak tu saja orang lah kan sedih kering lambat lagi keng lesana Allah kula ben sampean mangken senyebut Allah ni kemun sake kek gigi Allah ya Allah tempo na beres apu kalau ada tolong cari untukku untuk pacarku dunia akhirat tidak perlu kaya asal banyak uangnya cinta dari muda sampai kero sama-sama mun tempo na sakit saya sebut Allah keng mun tempo na tak sakit kuda ben sampian saya sebut dangdut waduh sudah jera boleh aing mata bung rembung ngebestikan neng seneng tak kuat bule manteng rasa
Jadi lagu pala mati bu. Mana tak betah sekali. Kan seni kemangkin lagi. Mangkana kuliban sampean mangkene ka tak pati manti ka pangeran. Arapa? Kuliban sampean sentar ka pangeran cuma mun tempo na puto, mun tempo na bunga pangeran iku lopay. Pangeran cuma iku beton puton. Tangki. Bodo corona ngari boring ki bulan Syawal rupah banyak reng mati. Apuh benih karo masjid magi kaimbo ngawuncoran maca burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Can malaikat beri dem makakete ko. Corona na beres. Saya mati. Ambu tekku mangken beda saya maca burda mangken ane karo burda na maki oncor ae lang. Sementara konsepnya ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Paengak ka Allah ketika sampian bunga, ketika seneng, ketika jember, ya'rifka fis syiddah. Ketika sampian neka melarat Allah sebekal engak. Leni cuma bisa engak ka Allah tak bu ambu mun ilmu na manfa. Mun bakholil Benggalan, bakholil ge. Saya kena kholil Benggalan. Ni kami manti ka Allah ni ka asampung benih cuma ketika dalam keadaan beres. Dalam keadaan songkan, keadaan ngak napa saus Allah tak tuman lepas. Mangkana manti. Bupati Benggalan ni ka abada akin acara ka. Acara na atau mantoh telu hari telu malam. Nambere engak mangken dia. Akhirnya susah deh mamun pah ojen deh. Beda si usul, coba sampian acabis ka Syekhona Khalil, acabis. Kiai niun barok kagula beda akin acara to mantoh, telu hari telu malam. Terus nika mangken rek nambere telu ta oce dan niun barokah. Syekhona Khalil nika ngelak kertas pahe toles kolpet nika sabak yata segenteng ki cecek ben betoh tak kira ojen insyaallah. Kalau ben izin Allah, polan sinoles nika reng pratu ka Allah. Syekhona Khalil telu hari telu malam napa-napa le ojen ondem le kata ada. Benih cuma telu hari telu malam sampai 20 hari pekunta ojen Benggalan. Loh, mek tak ojen, sampang ojen, mekan sen ojen, sumenep ojen. Benggalan mak tak ojen, Bupati Geton. Pah temu ingat, kertas sebe genteng kita ikala. Pula mereka kertas ria. Akhirnya kertas ni kabah ikala. Kalau ben izin Allah ku tak pah terus Benggalan panikala. Oh berarti kertas ongkuria semanti. Penasaran Pak Bupati, ayat apa sih tulis deh. Ternyata benih ayat. Kebala kaki, kebala ongkuan. Ternyata tulis negara nikah. Palaang Bupati Raja. Haji kaki bahagila, cerita deh, bu. Ongkuan dia. Wala torot kah? Untuk pak garing apa dina dibaca dia ini. Keng senoles Syekhona Khalil. Manti tulis nare kak sampai tak ojen artena tak penting tulisan cuma wasilah kan kerteka atek Allah ibadah pak lasungi sampedan nih kak nih ke orang mun peradu ke Allah ngerti sampean kak apa lagi acara tulis dah iya pas sahabat tas genteng mun tak ikirim benlap kelap ya mun tak teleng luar biasa lembut nih mik bisa saya guna kulit segak dintoh ke Allah asampung mik bisa ilmu na manfaat mik manfaat ilmu na Syekhona Khalil kakuru luar biasa Syekhona Khalil tuman numpak dokar ceren na pote tanya aki dari kamu ceren nikah dari Bima NTB kiai kau boleh dari Bima alon cak Syekhona Khalil apa napa kiai punten mun ceren sepote dari Bima gula tak numpak atako apa napa gula andi kuru gula andi ceren pote na guru gula dari Bima gula takok ceren sepote ini kakak turunan na ceren na guru gula soroja wali kang mun ka oring aguru king takok katurunan na jeren na ring lambak ni kemun ka oring aguru make kehewan na aguru mangken ka oring nga aguru putra na panangis seret-seret tangki mun mangken pay nga cek panangis rapa kena aku tak lora putra na kiai na ki nyampit make lora mun meler ko kina bangki aduh mun lambak ni katakok ka kiai dan kula sekolah ni ka tahun sengak petok lambak ni ka dan gue lagi asal lambat nih kan masuk ke dalam kelas kiai masuk beda ilmu kelas tak bengal tujuh mancing gula nih kan satu juban sekanjan istiadat kiaman kamera toro aki abadi mun tujuh mancing tak noro elang cetak ke kesabi datu mancing nih kata bengal beli pole mun tak tega kiai lengki baru tujuh
Kiai nulis iya ada, tulisan tak jelas, tulisan tak padeng, tak bengal tanya di ketujuan deh buk. Suul adab, tahun sengak petok mereka, maju ke ada polem poli bagi, kak dinto panapa kiai, ntar ke ada ke papan roh, polem poli bagi ke papan, nih kenapa bacaan? Sekam macam kak dinto, oh tak jabar tah, ngapain sumim jabar mata jabar tahu mata. Sebabaan kiai, tak jabar jam ngejejah ngecerihi, tak ada cei. Aing bote ada apa mi agil kapan iku apa itu dijai dia agak jak tak apa iku bayaki mulia gula punten gula pada aing bote pada si tak pada mun tade jai nengki punten agak jak punten tak kok bayaki punten torona gula mulia mayo wah kung na uncang gila pa totok sa tiyari mayo di ba gandim bagi puro ka ni kalamba nulis silim kelas tak bengar leka suul adab takko muni pa konado man bi kaya ubu tak bengar keluar di dalam kelas mereka mun tak tege depak kebuk tuna bleman tak keluar mun mangken abu atalabu yan na kana mun kiai tak rabu ustad tak rabu mun lambok nado man kana lastung la tanalul ilma illa bi sittatin sa'um bi ka'an majmu'iha bi bayani dhakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Kelas tung ya. Kelas 2 lain boleh kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kelas 3 wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum malaikat tak andi embuk ben apa tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak. Kelas 4 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangcapi ta ibli sakek gigi heko. Kelas 5 kelas 6 qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah. Mun tak tege kiai rabu tak bengal agin cegen nadoman sampai mare nadoman mare kiai tak rabu mun ebel pleman baru pleman tahun sanga peto mangken mun mangken lebur na kana nadoman kana nadoman itu ngong ke atas bangku situ nganuku ebak situ nganuku canteng paheplok keplok nadoman keng lagu na demo qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa iku. Kiai tak betah dari telum nyampit kiai ke Anwar tak kempang malaen nak kanak santre ki anguan ngala patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare. Lambok deh kak mun tulisan tak padeng ke ada mungkin gula ngajar lagi mungkin mun tulisan gula tak padeng nah karena benih ke ada bu dari nyandar tat cedek ngandeng kaya dengan tata ibun pojok nyampit tahu ustad cedek ke cek raja naik kok bucang kutua cedek ke jengara gue ngahudu kok kakek saya kan dari yang wah aduh mantar setaja putra kaula ajunan pada selamat amin. Makanya aku pol makin tu itu aki boleh boleh sebagai kesimpulan jadi makin sambil kerja peleman dekat dinto mak le beda online nasi bisa ikut fakta peleman lagi panapa haflatul ikhtibar perkompol na ujian maksud tah akhir tahun putra na ajunan paregi ujian terus seleksi saring semampu beda saya tak mampu kapi ni ka beda bagus keng karena ni salah guru
Akhirnya ilmu sampun masuk, saya lagi pecekak, bukti aki kalaban ujian itu aki bi kaula ajunan. Apa nami perlu atua areng sareng, mon areng sareng ni pasti ijabah. Karena dari sehadir benda yang kaul di selama kita apesa. Cuman atua aki mungkin benih kuliban sampian marih dari compok tore ono ben malam tua aki ben mari abajeng angka astana buk ben mari abajeng becah asmana potranah penta ke Allah biar lebih sampian ring sepo bini karena bagus anak tergantung bagus sampian ring sepo laki pada tua aki keng se paling cek kudu ring sepo bini ni kala mon la itu aki insyaallah tak burung putra kuliban sampian bekal tetik orang saya kenapa saya pentah dua perkara ilmu manfaat ilmu barokah cuman alik-alik santre kayak ilmu ni kemanfaat benih cuma kala bentua bil khidmah kakuru kutu ngastete kutu alatin kutu ngabekte wa barakatuhu birido syekh kaul leri do nakuru cek lanyala sampian saya ngak cek masake ka atina kiai mun dua ni kaya kalaku ilmu sampian bekal manfaat bekal barokah mantir sekak dinto badana amin Allahumma sekak dinto si bisa pada pak sejam lebih amponan kurang ayo nguncang boleh ayo batatok mangken ayo aneka ada apa bu sanaus sambil kerja kisah ni kerja dengan leseni ke pengajian makan bu mentak sambil kerja itikal khuzma sofa wadak makadar kus bagus pun tut baju bang tinggal laki saya pada pak manter bisa iki bisa ada ilmu semanfaat mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli omber dari keendengan ben kebuduan beten kaulah bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama pak polisi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.